आपके इल्म में है कि पिछले कई सालों से हम ये बात जो है वो सुनते आए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो फॉरेन फंडिंग है और ये फॉरेन फंडिंग के ऊपर जो है वो जमात के ऊपर इलेक्शन कमीशन जो है वो पाबंदी लगाने जा रहा है। मैं समझता हूँ कि इनके आज के फैसले के बाद जो बार बार हम बात कहते थे, हमारा ये मौक़िफ़ था कि ये फॉरेन फंडिंग का केस ही नहीं है, ये प्रोहिबिटेड ममनुआ फंडिंग का केस है। ममनुआ फंडिंग के आर्टिकल 6(3) के तहत इलेक्शन कमीशन इस केस को जो है वो सुन रहा है। इस केस में किसी किस्म की कोई जो है वो फॉरेन फंडिंग जो है वो नहीं निकली, ना ही ये केस साबित हुआ है। तो वो लोग जो बारहा इस नैरेटिव को, इस बयानिए को आगे बढ़ाते रहे कि ये फॉरेन फंडिंग का केस है, फॉरेन फंडिंग का केस है, आज उनको सख्त मायूसी हुई है कि तहरीक इंसाफ के ऊपर ना किसी किस्म की पाबंदी लगी है, सिर्फ एक जो है वो नोटिस जारी किया गया है। उस नोटिस का जवाब जो है वो हम भरपूर तरीके से देंगे। वो भी तमाम फंडिंग जो है हमारे पास उसके ज़राए भी मौजूद हैं, हमारे पास वो तमाम पैसा जो है वो बैंकिंग चैनल से आया हुआ है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से आया हुआ है। उसकी तफसीलात भी जो है इस शोकाज नोटिस को देखने के बाद उसकी तफसीलात भी जो है वो हम जमा करवाएंगे। लेकिन आज पीडीएम के लिए सख्त मायूसी का दिन है और उनको शर्मसार होना चाहिए कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के अपने खाते यहाँ लेकर नहीं आ रहे, वो खाते हैं जहाँ पर उसामा बिन लादेन के पैसे भी आए हुए हैं, जहाँ JUI को लीबिया के पैसे भी आए हुए हैं। नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी के अकाउंट्स को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया हुआ है, उसका हिसाब आज तक नहीं आया और वो इलेक्शन कमीशन में नहीं ले सका। और ख़ास तौर के ऊपर कुछ मीडिया ग्रुप्स के लिए भी आज बड़ी शदीद मायूसी का दिन है कि जिन्होंने बड़ी बड़ी हेडलाइंस लगाई कि पता नहीं तहरीक इंसाफ बैन होने जा रही है, तहरीक इंसाफ का जो है वो इंतखाबी सिंबल जो है वापस ले लिया जाएगा। इस किस्म का कोई फैसला जो है वो नहीं आया। इस फैसले की तर्जमानी भी करें। अब जहाँ तक रह गई बात फैसले से मुतमिन के हवाले से, हमने पहले ही अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया इलेक्शन कमीशन के हवाले से। 8 ऐसे फैसले इलेक्शन कमीशन पहले दे चुका है जिनको हमने मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में चैलेंज किया, जिसमें मखसूस नशिस्तों का फैसला था, पोलिंग एजेंट का फैसला था, अली अमीन गंडापुर को डिस्क्वालीफाई करने का मामला था और इसके अलावा मुतअद्दिद मामले थे जहां हमें रिलीफ मिला, जहां आइन और इलेक्शन एक्ट से हटके फैसले किए गए थे। आज भी ये जो फैसला है, इस फैसले के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को मद्देनज़र नहीं रखा, जिसमें तमाम सियासी जमातों का फैसला एक साथ सुनाना था। पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ लाडलों जैसा सलूक किया गया है। सिर्फ PTI को पिन पॉइंट किया गया। स्क्रूटनी कमेटियां तमाम जमातों की 2018 में एक ही वक्त के ऊपर बनाई गई, लेकिन स्क्रूटनी कमेटी काम मुकम्मल करती है सिर्फ PTI का, इलेक्शन कमीशन फैसला सुनाता है सिर्फ PTI का। मैं आज इलेक्शन कमीशन से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से ये सवाल पूछता हूँ कि अगर आप जो है वो गैर जानिबदार हैं तो फिर साबित करें पीपल्स पार्टी और नून लीग का फैसला कहाँ पर है। उनका फैसला भी आना चाहिए। को 12 अकाउंट तो उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किए, छुपाए हुए हैं नून लीग ने, 11 पीपल्स पार्टी ने छुपाए हुए हैं, वो क्यों नहीं सामने आए। तो लिहाजा इस फैसले के ऊपर भी मैं समझता हूँ कि हमारी जो कानूनी टीम है वो अपनी राय भी सामने लेकर आएगी, नोटिस का भी हम जवाब देंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमारे वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो उसी तरह बरकरार हैं। फॉरेन फंडिंग के हवाले से हमारा ही मौक़िफ़ की जीत हुई है, जो हम बार बार कहते रहे कि वो इलेक्शन कमीशन का मुकम्मल कर लें। हम बार एक मिनट इधर ही है, एक मिनट कोई बात नहीं सर, आप इसी तरह हंसते रहे, हमें अच्छे लगते हैं। बात ये है, मामला देखें जी, आपके सवाल का भी जवाब देखेंगे। जो मौक़िफ़ हम ये कहते रहे कि ये इलेक्शन कमीशन के परव्यू में नहीं है, फॉरेन फंडिंग का फैसला सुनना या पार्टी की पाबंदी लगाना, वो हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त हुआ है। और मैं
उस मीडिया ग्रुप को भी कहता हूं कि अब तो कौम को जो है वो सच बताएं, हकाइक बताएं। आपके लिए जो है वो काफ़ी डिप्रेशन का दिन है। जी मलिका बुखारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरूख हबीब की बात को आगे बढ़ाऊंगी कि बहुत सारी ख्वाहिशात हैं बहुत सारे मीडिया ग्रुप्स की और PDM की 11 जमातों के रहनुमाओं की जो आज दम तोड़ गई हैं। हमने तो पहले दिन से कहा था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वो जमात नहीं है जिसने बैरून मुल्क से फंडिंग ली है, लेकिन एक हमारे खिलाफ फेक प्रोपेगेंडा आगे बढ़ाया गया। अखबारों के अंदर सुर्खियां लगाई गई कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने बैरून मुल्क से फंडिंग ली है। हमारा पहले से मौक़िफ़ ये था कि ये ममनुआ फंडिंग का केस है। आज साबित हो गया कि जानिबदार इलेक्शन कमीशन ने, गैर जानिबदार नहीं, जानिबदार इलेक्शन कमीशन ने एक ही जमात के ऊपर इलेक्शंस एक्ट 2017 और पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 का इतलाक किया है। किसी और जमात के ऊपर ये कानून लागू नहीं होता है। बज़ाहिर ये लग रहा है कि आईनी इदारा जो है वो एक ही जमात के ऊपर इस कानून को लागू कर रहा है, उसका नाम है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। फरूख हबीब ने आपको बताया कि 2018 में स्क्रूटनी कमेटीज बनाई गई थी, तश्कील दी गई थी, तो आज तक वो रिपोर्ट्स खुलकर मंजर आम पर क्यों नहीं आई? ऐसा क्यों होता है कि अक्सरियत की जमात, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी जमात को एक आईनी इदारे की जरिए दीवार के ऊपर लगाया जा रहा है? बाकी PDM के रहनुमा पीपल्स पार्टी बताएं कि उनके अकाउंट्स का क्या हाल है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बताएं कि मोहतरमा शहीद जो कहती थी कि आपने उसामा बिन लादेन से फंडिंग लेके उनकी हुकूमत गिराई है, उसके ज़राए क्या है। JUIF बताए कि लिबिया से फंडिंग कब ली थी। तो ये सब चीज़ें कानून के दायरे में होनी चाहिए थी, लेकिन अफसोसनाक है कि कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक हमारे साथ बराबरी की हैसियत पर बर्ताव नहीं हुआ। पाकिस्तान का आइन कहता है कि सब सियासी जमातों के साथ बराबरी के तरीके से बर्ताव होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं फ़रूख हबीब को, बैरिस्टर मलिका, अनवर मंसूर साहब, फैसल चौधरी साहब जो यहाँ नहीं हैं, पहले तो मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जिस तरीके से ये लोग शुरू दिन से, अज़हर साहब हमारे खड़े हैं फाइनेंस सेक्रेटरी, जिस तरीके से इन लोगों ने शुरू दिन से, सिराज साहब मेरा ख्याल नहीं है, जिस तरीके से इन लोगों ने शुरू दिन से ये केस लड़ा। और बड़ी PTI पाकिस्तान की वाहिद जमात है जो प्रॉपर पब्लिक फंडिंग करती है। PTI के अलावा कोई और सियासी जमात फंडिंग नहीं करती, बाकियों ने सेठ रखे हुए हैं। हम ये जो केस था ये 2008 और 2013 के दरमियान की फंडिंग का था। तकरीबन हमने 3.5-4 अरब रुपया उसमें फ़ंडिंग की, जिसमें ज़्यादा हिस्सा जो था वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का है। मुझे समझ नहीं आती कि PMLN, पीपल्स पार्टी, JUI, इन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को अपना दुश्मन क्यों डिक्लेयर कर रखा है। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी समझते हैं, और हम बता दें हम अब भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पर ही रिलाय करेंगे अपनी फ़ंडिंग के लिए। अभी नामंजूर.com तहरीक के लिए हमने फंडिंग की है। 5-6 दिनों में हमें 47 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ है, और उसमें से आधा जो है वो फॉरेन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं उन्होंने दिया है। लिहाजा ये जो फंडिंग है ये भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की थी। मैं आपको बताऊं नट शेल में केस क्या था। केस ये था कि 2 हिस्से थे केस के। पहला हिस्सा था कि क्या ये केस फॉरेन फंडिंग का है। पहले दिन से सब ने, जो PTI का मौक़िफ़ था कि फॉरेन फंडिंग नहीं है। आज इस इलेक्शन कमीशन ने, जिससे हमें कोई तवक्को ही नहीं थी, सच्ची बात है, ये भी सारा कुछ करके ये भी इसी नतीजे पे पहुंचे हैं कि फॉरेन फंडिंग नहीं थी। नंबर 2, अब इन्होंने कहा है कि 16 अकाउंट्स ऐसे हैं जो PTI की सीनियर लीडरशिप ने खोले, लेकिन वो डिक्लेयर नहीं किए गए। हमारा मौक़िफ़ पहले दिन से ये है कि वो PTI या इमरान खान ने वो केसेस जो हैं, वो जो अकाउंट्स हैं वो नहीं खोले थे। वो जो अकाउंट 16 अकाउंट्स हैं उनका PTI से जो था वो इमरान खान के डायरेक्ट लिंकेज में नहीं है। वो जब हमें नोटिस अब मिला है, अब पहली बात तो तय हो गई कि फॉरेन फंडिंग नहीं है। जो PMLN और हमारे एक दो दोस्त हैं हमारे ग्रुप जियो के, वो वाले भी कह रहे थे कि जी पता नहीं शायद वो साबित हो जाए। तीसरा ये है कि अब हम अगला जो मरहला है वो शुरू होगा, जिसमें हम बताएंगे कि ये 16 अकाउंट्स भी लीगल है, इनमें भी कोई लीगैलिटी नहीं है। तीसरी बात, हमारा मौक़िफ़ पहले भी ये था, अब भी यही है, पीपल्स पार्टी, PMLN, JUI पार्टीज़ का तमाम लोगों को बड़ा अहम है कि पता होना चाहिए फ़ंडिंग कहाँ से आ रही है। PTI समेत किसी जमात को ये हक़ हासिल नहीं है कि वो अपनी फ़ंडिंग को अवाम से छुपाए।
اور یہ جو اصول ہے یہ تمام جماعتوں پہ لاگو ہوتا ہے. پی ٹی آئی کا آپ نے کر لیا, اب ہم آپ سے امید رکھتے ہیں کہ آپ جلد از جلد باقی جماعتوں کی فنڈنگ لوگوں کے سامنے لے کے آئیں گے تاکہ پتہ چل سکے کہ وہ کہاں کھڑے ہیں اور پاکستان میں قانون کی عملداری ہوگی. سوال ایک ہی ہے, مس ڈیکلریشن کہ کیا خان صاحب نے جو الیکشن کمیشن کی جو ہمارے پاس آئی کہ خان صاحب نے مس ڈیکلریشن کی ہے؟ مس ڈیکلریشن نہیں کی نا. دیکھیے نا, میں عمران خان کو ایک آڈیٹڈ اکاؤنٹ ملتے ہیں. ہم اپنے اکاؤنٹنٹ سے کہہ رہے ہیں, جیسے مثلا عارف نقوی کا آپ لیتے ہیں یا کسی کا لیتے ہیں, یہ ذرا تھوڑا اس میں یہ آ جاتا ہے کہ جی مجھے میرا آڈیٹر کہہ رہا ہے کہ یہ سارے اکاؤنٹس لیگل ہیں, میں اپنے اکاؤنٹنٹ کے اوپر بلیو کر کے سائن کر دوں گا. تو مجھے تو جو بتایا جا رہا ہے میں نے تو اپنے جو فیکٹس جو مجھے معلوم ہے اسی کے اوپر کرنا ہے نا. یہ جو 16 اکاؤنٹس جو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ڈکلیئر کرنے چاہیے تھے, اگر عمران خان کو پتہ ہی نہیں تو وہ کیسے ڈکلیئر کریں گے؟ تو یہ ہم اس کا جواب بھی بعد میں دے دیں گے. جی, وفاقی حکومت کو اس لیے بھیجی جاتی ہے اور ہمیں اس لیے بھیجی جاتی ہے کہ وہ اکاؤنٹس جو ہیں ان کو سیز کیا جائے اور ان کو کنفسکیٹ کیا جائے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کنفسکیشن بھی غلط ہے, کنفسکیشن کو بھی ہم چیلنج کریں گے. یہ فیصلہ آج کا درست نہیں ہے. جو 16 اکاؤنٹس جو کھلے ہیں جن میں پیسے ہیں وہ سبسڈری اکاؤنٹس ہیں. سبسڈری اکاؤنٹس کو آپ کنفسکیٹ نہیں کر سکتے. خطرہ سیاسی جماعتوں کو صرف ایک ہوتا ہے اور وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عوام میں اپنی پاپولیرٹی کھو دیں. یہ خطرہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو ہے جو آج عوام میں نکل, بیچارے برگر تو باہر کھڑے ہو کے کھا نہیں سکتے, باقی انہوں نے کیا سیاست کرنی ہے. وہ الیکشن میں ریفرنس جا رہے ہیں. وہ کہتی ہے کہ جب ہم عوام کی عدالت میں جائیں گے, پیپلز پارٹی کہتی تھی جی جب یوسف رضا گیلانی صاحب کا معاملہ ہوا تو ہم عوام کی عدالت میں جائیں گے. آج پی ٹی آئی کی وہی بات کر رہی ہے, تو پی ٹی آئی میں تو فرق ہونا چاہیے تھا, وہ فیصلے کو تسلیم کریں گے, یہ جو ریمیڈی ہے وہ چیلنج کریں. ہاں یہی کہا آپ, میرا خیال ہے آئی لیٹ ہے, آپ نے سونا نہیں. جی, نہیں فورن فنڈنگ میں تو یہ فرق ہے نا کہ فورن گورنمنٹس جو ہیں وہ پارٹی کو فنڈ کر رہی ہوں. جیسے کہ ابھی فاروق نے اور ملکہ نے کہا کہ آپ ذرا جے یو آئی کی فنڈنگ نکالیں نا, اور دیکھیں کہ جو سیف الاسلام قذافی تھے وہ تشریف لائے تھے یہاں پہ, تو کیسے آئے تھے اور وہ کیا کرنے آئے تھے. تو ذرا فضل الرحمان صاحب کی فنڈنگ جب آپ نکالیں گے تو تب آپ کو پتہ چلے گا فورن فنڈنگ کیا ہوتی ہے. اور ایک اور برادر ملک کی بلٹ پروف گاڑیوں کے اوپر اور ہیلی کاپٹروں کے اوپر نواز شریف کمپین کرتے رہے ہیں. تھوڑی سی وضاحت کر رہا ہے. پہلے آپ نے ایک سوال, آپ نے سوال پوچھا ہے بھائی. اچھا, عارف نقوی نے ایسا میچ کرایا تھا جس میں پشاور کو گالیاں دی گئی, فیصل آباد کو گالیاں دی گئی. اچھا, وہی فنڈنگ تحریک انصاف نے ان کو دی گئی. اس کے اوپر آپ کا کیا موقف ہے؟ اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو میچ کی تو فنڈنگ ہی نہیں تھی, نہ ہی وہ فنڈنگ یہاں پہ آئی. وہ ڈنر کی فنڈنگ تھی. ڈنر کا کوئی جو ہے وہ ایسا ایشو نہیں تھا. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کس نے کہا کہ آپ کو گالیاں دی گئی. گالیاں دے کے تھوڑا فنڈنگ دی گئی. قانونی نقطہ جو آپ نے پہلے سوال کیا تھا اس کو تھوڑی سی وضاحت کریں. آپ نے کہا کہ جو آڈٹ کر کے ایک دستاویز خان صاحب کو دی گئی اس میں اگر کچھ تفصیلات ہوں گی تو اتنی ڈیٹیل سے نہیں پڑھی ہوں گی, لیکن سائن تو انہوں نے کیے نا. نہیں پورے ذمہ دار تو ہوں گے. دیکھیں قانون کیا فنڈز آتے ہیں, پہلے ڈکلیریشن آتی ہے. جیسے یہاں پہ ڈکلیریشن آئی الیکشن کمیشن میں, عارف نقوی صاحب نے فار ایگزامپل فنڈ کیا تو انہوں نے الیکشن کمیشن میں بھی اپنا ایفیڈیوٹ دیا, وہ میں بھی اپنا ایفیڈیوٹ دیا کہ یہ قانون کے مطابق ہے. اس کے بعد دوسرے مرحلے کے اوپر آپ کا جو اکاؤنٹنٹ ہے وہ سارے وہ ویریفائی کرتا ہے. اس کے بعد وہ چیئرمین کو رپورٹ دیتا ہے کہ جی یہ ویریفائڈ اکاؤنٹس ہیں. تو آپ بلیونگ آن دس پروسیس آپ سائن کرتے ہیں. دیکھیں بات یہ جو مس ڈکلیریشن کی بات ہو رہی بار بار, مس ڈکلیریشن اس صورت کے اندر ہے کہ اگر کوئی پیسہ ہمیں وصول ہوا اور ہم نے اپنے بینک اکاؤنٹس میں جمع نہ کروایا وہ جمع ہے. اس کے علاوہ جو پولیٹیکل پارٹی آرڈر 2002 کی شک نمبر 13 ہے وہ یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ نے اپنی آمدن, اخراجات, اثاثے اور جو واجبات ہیں اس کی آڈیٹڈ رپورٹ جمع کروانی ہے. وہ آڈیٹڈ رپورٹ اسی قانون کے مطابق جو ہے وہ خان صاحب نے سرٹیفائی کر کے جمع کروائی ہے. یہاں کچھ ایسا نہیں ہوا کہ عمران خان کا کوئی ذاتی اکاؤنٹ ہے جس طرح نواز شریف کے اکاؤنٹ میں مس ڈیکلریشن تھی, یا عمران خان کے کسی پرسنل اکاؤنٹ کے اندر کسی. یہ ایک کھوکھلا فیصلہ ہے, کھوکھلا فیصلہ. بتاتا ہوں, ممنوعہ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فار ایگزامپل فورن پاکستانیوں سے لیے ہیں 16 اکاؤنٹس جو ہیں جو ڈکلیریشن میں جو کیا, جیسے ابھی سردار صاحب نے کہا ہے آپ دستخط کرتے ہیں بیسٹ آف یور نالج اینڈ بلیف,
وہ جب نالج اینڈ بلیف آ گیا تو آپ نے کر دیے. دوسری بات یہ ہے دیکھیں آپ سب لوگ جو پاکستان میں لوگ دیکھ رہے ہیں یہ بیوقوف نہیں ہے. کوئی بھی بندہ جس نے انلیگل فنڈنگ کرنی ہے وہ بینک کے تھرو نہیں کرتا. فار ایگزامپل اسامہ بن لادن نے جو پیسے نواز شریف کو دیے تھے وہ بینک کے تھرو نہیں دیے تھے, وہ بیگوں میں پیسے بھر کے دیے تھے. اگر آپ نے انلیگل فنڈنگ کرنی ہے وہ لوگ ڈالروں میں بیگوں میں بھر کے دیتے ہیں. ہم یہ کام نہیں کرتے. یہ کام زرداری صاحب کا, نواز شریف کا, ان لوگوں کا راہ ہے. بہرحال ایک اور کامیابی ہے آج پاکستان تحریک انصاف کی. الحمدللہ ایک اور جو انہوں نے ہوا بنایا تھا وہ نکل گیا. اب میں اب بھی کہتا ہوں یہ چھوڑ دیں, رائٹ لیفٹ چھوڑ دیں, الیکشنوں میں چلیں. اگر کسی میں دم ہے تو لیٹ دا پیپل آف پاکستان ڈیسائیڈ. پاکستان کے عوام کو فیصلہ کرنے دیں حکومت کس کا حق ہے. یہ رونے دھونے سے کچھ نہیں ہونا. پولیٹیکل پارٹی 2002 میں ایک اور ٹیکنیکل آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ حتمی ہے اس کا فارن فنڈنگ کیس کا جو اکبر بابر کی تھی اکبر ایس بابر کا ایزی لوڈ تو حلال نہیں نہ ہوا. وہ نون لیگ کے تو پیسے ہی مر گئے ہیں اس حوالے سے. اکبر ایس بابر کی بیڈ انویسٹمنٹ ہے. اور ایک اور ٹیکنیکل نقطہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو, جو ایک منٹ, جو پولیٹیکل پارٹی آرڈر 2002 ہے, پولیٹیکل پارٹی آرڈر 2002 کے اندر ملٹی نیشنل کا ذکر ہے, کسی فارن کمپنی کا ذکر نہیں ہے. تو وولٹن کو جو ہے وولٹن کے ذریعے پیسے صرف آئے ہیں اور بینکنگ اکاؤنٹ میں آئے ہیں. اس کمپنی کا پولیٹیکل پارٹی, ایک منٹ رک لیں, پولیٹیکل پارٹی آرڈر 2002 کو واضح طور پہ پڑھ لیں. اس میں کسی قسم کی فارن کمپنی کا ذکر نہیں ہے. پاکستان کے اندر پرائیویٹ کمپنی کا ذکر ہے. لہذا وہ بھی ایک نقطہ ہے جس کو ہم چیلنج کریں گے ہائی کورٹ کے اندر. مبارک ہو پی ٹی آئی والوں کو. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.